हेलो +3 फर्स्ट सेमिस्टर माय डियर स्टूडेंट। तो पिला माने आज आम देखा जो आम प्रथम सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यू रही तार ओडिया क्वेश्चन आंसर पिला माने। तो देखो डेली आमर जो सकाल संध्या 7टारे मु गोटे लेखाएं वीडियो अपलोड करी एवं आमर जो फास्ट सेमिस्टर जिते भी एथिक्स एंड वैल्यू क्वेश्चन आंसर रही 1 मार्क विशिष्ट 2 मार्क विशिष्ट 5 मार्क विशिष्ट आम सबू क्लास रे सारीदेवा बुझीपारे। क्वेश्चन आंसर केवल डिस्कसन करवा आम स्टडी करवानी। तो देखु जमा प्रथम सेमिस्टर अच्छी कौन ना नारी संपर्कित प्रसंग पिला माने एथिक्स एंड वैल्यू होची गोटे कंपलसरी सब्जेक्ट जोटा कि तुम प्रथम सेमिस्टर रु 6 नंबर सेमिस्टर पर्यंत स्टडी करने को पड़ी थाए। तो यहाँ हूँ प्रथम पार्टर प्रथम यूनिट कौन ना नारी संपर्कित प्रसंग इश्यू रिलेटिंग टू वोमेन। देखु एवं आम करवा शून्य स्थान पूरणर क्वेश्चन आंसर डिस्कसन। पिला माने देखु जो आम एथिक्स एंड वैल्यू रही से तुम कौन ना एमसीक्यू क्वेश्चन आसी न था पिला माने फिल इन द ब्लैंक आसी थाए। जो आम एमसीक्यू थाए से 4टी ऑप्शन थाए किंतु आम जो फिल इन द ब्लैंक अच्छे शून्यता पूरण से आमर ऑप्शन न थाए डेस्क गुड़ाक थाए शून्य स्थान पूरण कर। देखु प्रथम क्वेश्चनटा कौन विंश शताब्दीर डेस्क बेल को सेक्स और जेंडर मध्य पार्थक्यर तर्क आरंभ है। देखु आंसर कौन 50 दशक पिला विंश शताब्दीर 50 दशक बेल को सेक्स और जेंडर मध्य पार्थक्यर तर्क आरंभ है। एवं देखो 2 नंबर जो क्वेश्चन रही डेस्क मतरे नारी माने प्रस्तुत से माने जन्मित नुहति। साइमन डी ब्यूवियर साइमन डी ब्यूवियर मतरे नारी माने प्रस्तुत से माने जन्मित नुहति। एवं देखो 3 नंबर जो क्वेश्चन रही लिंग डेस्क भेदभाव को बुझाए। लिंग क्यों भेदभाव को बुझाई था ना वैदिक जहाँ को आम बायोलोजिकाल बोली कही था से भेदभाव को बुझाई थाए। वे देखु 4 नंबर जो क्वेश्चनटा अच्छी डेस्क दृष्टिकोण पुरुष और नारी परस्पर ठारू भिन्न क्यों ठारू जैविक बायोलोजिकाल दृष्टिकोण पुरुष और नारी परस्पर ठारू भिन्ना। एवं देखो 5 नंबर जो क्वेश्चनटा अच्छी डेस्क मतरे लिंग संबंधी भूमिका पुरुष और नारी मध्य संपर्क को बुझाए। देखु कौन ना फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO माने कौन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मध्य लिंग संबंधी भूमिका पुरुष और नारी मध्य संपर्क को बुझाए। एवं देखो 6 नंबर जो क्वेश्चन अच्छी डेस्क मध्य लिंग संबंधी भूमिका समाज द्वारा सृष्ट जहाँ नारी निमंते एपरी परिस्थिति दृष्टि करे जहाँ द्वारा से घरोई और परिवार दायित्व नेवा निमंते उपयोगी समर्पण और सहनशीलता गुण सहित जड़ित होता है। कहाँ मत देखु सिमोन डी बिहेवियर बुझिपारे यहाँ था तुम सिमोन डी बिहेवियर मतरे यही सेंटेंस था। एवं देखु 7 नंबर जो क्वेश्चन रही लिंग संबंधी भूमिका पुरुष और नारी पार्थक्य को पुल्लिंग स्त्रीलिंग भाव दर्शाई थाए। कौन ना देखु आना ओकेले लिंग संबंधी भूमिका पुरुष और नारी पार्थक्य को पुल्लिंग किंबा स्त्रीलिंग भाव दर्शाई थाए। एवं देखो रहा 8 नंबर जो क्वेश्चनटा कौन देखु 8 नंबर जो क्वेश्चन रही डेस्क व्यक्तिर सामाजिक संगठनात्मक भूमिका को नहीं पुरुष और नारी संपर्क को बुझाए। कौन ना जेंडर बुझिपारे जेंडर द्वारा आमर जो संगठनात्मक भूमिका को पुरुष और नारी संपर्क को बुझाई थाए। देखो 10 नंबर जो 9 नंबर जो क्वेश्चनटा अच्छी जेंडर एक डिजैक्ट शब्द जेंडर देखु सांस्कृतिक शब्द पिला जदि पढ़ब जेंडर गोटे क्यों शब्द ना सांस्कृतिक शब्द बुझिपारे। यहाँ था 9 नंबर क्वेश्चन पर्यंत। एवं देखु 10 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी जेंडर समाज पुरुष और नारी को प्रदान करिथिबा विभिन्न डेस्क विषय दृष्टि निक्षेप करे। कौन ना रोल पिला भूमिका जेंडर समाज पुरुष और नारी प्रदान करिथिबा विभिन्न भूमिका विषय दृष्टि निक्षेप करे। एवं देखो 11 नंबर क्वेश्चनटा डेस्क मतरे पुरुष प्राधान्य समाज रे महिला माने पुरुष मान द्वारा शोषित अवहेलित और निष्पेषित होती। यहाँ किए कही देखु काटेमिलेट कही बुझिपारे पुरुष प्रधान समाज रे महिला माने पुरुष मान द्वारा शोषित अवहेलित और निष्पेषित होती बोली काटेमिलेट कही। एवं देखो 12 नंबर क्वेश्चन डेस्क दर्शन में पुरुष प्राधान्य समाजर झलक देखा मिले।
କାହାକୁ ଦର୍ଶନ ନା ପ୍ଲାଟୋ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲାଟो ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ଡେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ନାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ କିଏ ନା ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ ନା ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ। ଏମାନେ ଜୁଲୋଜିର ବି ଯେଉଁ ଆମ ଜନକ ହୋଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ଫାଦର ଜୁଲୋଜି ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଅନ୍ ପେଟ୍ରିଅର୍ଚି ପୁସ୍ତକଟି ଡେକ୍ସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆମ ଅନ୍ ପେଟ୍ରିଅର୍ଚି ରଚନାଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ପୁସ୍ତକଟି କଲମା କାଭିନ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି ସେକ୍ସ ଡେକ୍ସ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଜେଣ୍ଡର ଅଟେ କ'ଣ ନା ଜୈବିକ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 16 ନମ୍ବର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି ଡେକ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଓ ଘରୋଇ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରଥମେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଡେଭିଡ୍ ଅଫ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣତଃ ଓ ଘରୋଇ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରଥମେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଡେକ୍ସ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଓ ଘରୋଇ ଚିନ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କେଭିଡ୍ ମତ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମ ଘରୋଇ ଚିନ୍ତନ ବିଷୟରେ କିଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ ନା କେଭିଡ୍ ଅଫ୍ ଏବଂ ସେଇଟା କେତେ ମସିହା କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ସର୍ବସାଧାରଣ ଓ ଘରୋଇ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରଥମେ ଡେକ୍ସ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କେଭିଡ୍ କହିଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ରିପିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି ଡେକ୍ସ ତତ୍ତ୍ୱ ନାରୀଙ୍କୁ ଅଧସ୍ଥ ନକରି ରଖିବା ସହିତ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲା କ'ଣ ନା ପିତୃତନ୍ତ୍ର ପେଟ୍ରିଆର୍ଚି ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛି ଲିଷ୍ଟର ଡେକ୍ସ ମସିହାରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସର୍ବସାଧାରଣ ଓ ଘରୋଇ ବିତର୍କ ଯୋଗୁଁ ନାଗରିକ ହେବାରୁ ନାରୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। କେଉଁ ମସିହାରେ କହିଥିଲେ ନା 1977 ମସିହାରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ସାଧାରଣତଃ ଡେକ୍ସ ସମାଜ ଅର୍ଥ ପରିବାରରେ ପିତା କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶାସନକୁ ବୁଝାଏ। ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପେଟ୍ରିଆର୍ଚି ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ପେଟ୍ରିଆର୍ଚି ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଡେକ୍ସରୁ ଆସିଅଛି। ଡେକ୍ସରୁ ଯେଉଁ ଆମ ପେଟ୍ରିଆର୍ଚି ଶବ୍ଦଟି ଆସିଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ପେଟ୍ରିକ୍ସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଡେକ୍ସ ଅଟେ କ'ଣ ନା ଜାତିର ମୁଖ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଯେ ଆମ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଡେକ୍ସଙ୍କ ମତରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସରକାର ଏପରି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଠାରେ ସମାଜର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ନାରୀ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। କିଏ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ବି କାଟ୍ ମିଲେଟ୍ କହିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଡେକ୍ସ କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନାତ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ଗଠନ ଓ ଅଭ୍ୟାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାତିର କରିବା ସହିତ ଦବାଇ କରି ରଖେ ଓ ଶୋଷଣ କରେ। କିଏ କହିଥିଲେ ସାଲଭିଆ ୱେଲବି କହିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ୱେଲବାଇ କହିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଡେକ୍ସ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ପେଟ୍ରିଆର୍ଚିରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ସାର୍ ରୋବର୍ଟ ଫିଲ୍ମର ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଗେରେଟା ଲଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ମତରେ ଡେକ୍ସରେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ କ'ଣଟା ଥିଲା ଦ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ପେଟ୍ରିଆର୍ଚି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଡେକ୍ସ କହିଥିଲେ ନାରୀର ଶରୀର ବାହାର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା ଓ ତା ଶରୀରର ଗଠନ ମାନସିକତା ଓ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ତାହାର ସାମାଜିକ ଭୂମିକାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଏ କହିଥିଲେ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଡେକ୍ସ ଓ ଡେକ୍ସ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପିତୃତନ୍ତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜୈବିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବୁଝିପାରିଲେ। ପିତୃତନ୍ତ୍ର କେମିତି ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା ନା ଜୈବିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଦ୍ୱାରା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଡେକ୍ସ ମାନେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜକୁ ନାରୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ କରିଥାନ୍ତି ନାରୀବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଡେକ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ଆଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଭୂମିକାର ଅସମାନତା। କିଏ କହିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇକେଲ ମ୍ୟାନ୍ କହିଥିଲେ ଏଇଟା।
एबे देखंतु 32 नंबर क्वेश्चनटा कोन नारी माननकु धर्म पालनर सुविधा प्रदान करी मध्ययुगीय रक्षणशीलता उपरे डैक्स को कुठारघात करथिले कोन रमानंद यार राइट आंसर होची रमानंद। एबे पिला माने एबे देखंतु 33 नंबर क्वेश्चन डैक्स सती प्रथा को भारतीय समाजर कलंक बोली अभिहित करथिले किए कहिथिले राजा राममोहन राय। देखंतु एटा 1818 मसिया स्टार्ट होइतिला क्वेश्चनटा देखंतु कोन दिछि भारत रे डैक्स मसिया सती प्रथा विरुद्ध रे गण आंदोलन सूत्रपात होइतिला केतेना 1818 मसिया स्टार्ट होइतिला एवं याको के स्टार्ट करथिले राजा राममोहन राव। एबे देखंतु 35 नंबर क्वेश्चनटा कोन डैक्स मसिया रे भारतीय समाजर सती प्रथा रो उच्छेद होइतिला केते मसिया रे 1829 मसिया 1818 मसिया स्टार्ट हैला एवं 1829 मसिया सती प्रथा उच्छेद होइतिला। एवं देखो 36 नंबर क्वेश्चन टे डैक्स को द्वारा सती प्रथा उच्छेद होइतिला सती प्रथा राजा राममोहन राय स्टार्ट करथिले जोटा कि आमर सती प्रथा को अभिहित करबा पई एवं जो आमर हिला लॉर्ड विलियम बेंटिक्स याको द्वारा सती प्रथा उच्छेद होइतिला। तो पिला माने आज पाइतिकी ही जदि वीडियो भल लागी लाइक करो एवं निजर सांगसाथी सह मध्य शेयर करो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय जगन्नाथ जय हिंद जय भारत। पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो रे।